المقدم محمد بن علي وعلوي والشيخ الكبير عبد الرحمن بن محمد السداد والشيخ علي بن ابي بكر السكران وسيدنا الامام بدر الألباني الأبي عمر بن عبد الرحمن العباس الشيخ علي بن عبد الله باس وسيدنا الامام بدر الارشاد ومغفر العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد مؤلف هذا الكتاب وابن الحبيب حسن بن الله وحفظ الإمام عبيد الله وحفظ الإمام سمسيس مصنعين وقصر حديث عبد الله بن أبي بكر المقدس وحفظ الإمام تخريج وجود الشيخ أبو بكر الإسلامي وثم إلى حضرة الإمام القطب الرباني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والشيخ محمد سلمان رضي الله عنه والشيخ الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه وحضرت الأولياء الإسلام والإسلام رضي الله عنهم وحضرت الأئمة الرابعة الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام حنفي والإمام حنبلي رضي الله عنهم ثم إلى حضرة الشيخ سفيان حسن بن سلطان وحضرة الشيخ مولانا يوسف وحضرة الشيخ مسعود وحضرة الشيخ محمد ناوي وحضرة الشيخ اسلامي جاري ثم إلى حضرة الشيخ خالد بن وحضرة الشيخ عبد الحميد مسعود وحضرة الشيخ عبد المحيي فريجان وحضرة الشيخ خالد بن واحد وحضرة الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة الشيخ آل العارف بن صالح الوفا ثم إلى حضرة الحبيب الأردام الغفر الفتحام الحبيب البركة الإمام القدوة سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السكر ومؤمن حجاج الحبيب أحمد بشاري وحضرة الوالد المسلم الحبيب علي بن عبد الرحمن السكر وثم إلى حضرة الحبيب حسين بن أبي بكر الإدريس ووحيد الشيخ عبد القادر وحضرة الأعداء بالقدسي والعلوي والشافعي ثم إلى حضرة الحبيب حسن بن محمد الهدى ورسولهم ومن بير في أوهاله ثم إلى حضرة الحبيب الرحمن بن عبد الله الحبشي وحضرة الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وحبيب محمد بن علي الحبشي وحضرة الشريف نعمة بنت سن محمد بن شهاب وحضرة الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي وحضرة الحبيب علي بن حسين العطاس وحبيب حسين بن علي العطاس وحضرة الحبيب محمد بن حسين بن صالح العطاس وحضرة الحبيب سالم بن أحمد بن جلال وحضرة معمر بن سالم بن جلال وحضرة الحبيب عبد الله بن سالم العطاس وحبيب محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس وحضرة الحبيب عثمان بن عبد الله بن بكر بن يحيى العلوي وحضرة الحبيب محسن بن محمد العطاس وحضرة الحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب جعفر بن محمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد وحضرة الحبيب أحمد بن علوي الحداد وحضرة الحبيب عبد الله بن جعفر الحداد وحضرة الحبيب سالم بن طه الحداد وحضرة الحبيب طه بن جعفر الحداد ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله بن حسين الشامي العباس وحضرة الحبيب عمر بن محمد بن هدى العباس وحضرة الحبيب حسين بن عمر العباس والحبيب سالم بن عمر العباس وحضرة الحبيب الإمام الحدود العالم الحبيب عبد الله بن محسن العباس وحضرة الحبيب زيد بن عبد الله العباس وحضرة الحبيب محسن بن عبد الله العباس وحضرة الحبيب حسين بن عبد الله العباس وحضرة الحبيب أبو بكر بن وحضرة الحبيب علوي بن محمد بن طاهر وحضرة الحبيب محمد بن طاهر وحضرة الحبيب بن مسلم العالم وحضرة الشريف فاطمة بنت الحبيب صالح بن إسماعيل ورسول الله وحضرة الحبيب بكر بن محمد السكر علوي بن محمد هاشم السكر وحضرة الحبيب محمد بن إدريس الحبشي ورسولهم ثم إلى حضرة الحبيب حسن بن محمد باقر وحضرة الحبيب محمد بن عمرو بن عباس المالكي الحسني وحضرة الحبيب سالم بن محمد الشافعي ورسولهم وثم إلى حضرة معلم أحمد مختار بن معلم مختار بن حمزة أبويا كي حجي محمد يونس بن حجي محمد كي حجي حسن بصري بن حجي حمدني كي حجي أزهر بن حجي محمد ناصر كي حجي عبد الله شامي
Kiai Haji Sofri Bintang, Kiai Haji Abdul Abdul Haji Muhammad Saleh, Kiai Haji Muhammad Tahir Rahili, Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdul Syafi'i Abuya, Kiai Haji Abdul Rahman Nawi, Kiai Haji Sayyidul Nasir, Kiai Haji Ahmad Junaidi, Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Marzuki, Kiai Haji Sabila Rashad, Kiai Haji Abdul Latif bin Haji Muhammad, Kiai Haji Abdul Rahim, Kiai Haji Ahmad Syarani bin Haji Buni, Kiai Haji Tarmat bin Firdaus, Kiai Haji Murdani Darla, Kiai Haji Zulkashi bin Haji Musani, Kiai Haji Nur Hilaluddin, Kiai Haji Masuri Sayyid Sadat Suhandi bin Haji Hasan, Kiai Haji Armah, Kiai Haji Mukhtar Abdullah, Kiai Haji Muhammad Siddiq Mursali, Kiai Haji Muhammad Siddiq Syar, Ustaz Haji Abdul Syukur Sani, Kiai Haji Muhammad Syafi Ahmad Rasulullah wa sunna ila hadrati masyayikhi wa masyayikhi wa jami'an bidzatihim minhum al-Habib Muhammad bin Husain al-Idris wa al-Habib Muhammad bin Abdul Idris wa al-Habib Ahmad bin Syekh bin Abdul Rahman al-Bakar wa al-Habib Husain bin Syekh Bakar bin Sa'id wa al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman wa al-Habib Tahir bin Abdullah al-Bakar Rasulullah وثم إلى حضرة جميع المحدثين والقراء والمفسرين والفقهاء والمصنفين وأوصيهم وأقولهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي ثم الفاتحة على والدي إليه الذي قلت بالهدي وأتقون وبالتجبر وارجعت وسلم جاهدها وجدين الشكر لي من هدى الشكر الخير من هدي جانبي وأمينك يهدي بأرض من هدي أرض الخير وهدي المغفر لي سوره الله وروحهم أن الله يتبشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم ثم إلى الله من أمر هذه المصلى دار السلام المتصدقين والمتصدقات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Malam
Tafsirul Diniyah wal Wasil Ibaniyah atau kitab Musoneh Bil Habib Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad. Masih halaman 14. Halaman 14 baris ke-10 dari bawah. Ini kitab saya nih. Baris ke-10 dari bawah, dari sebelah kiri mundur. Fi qawlihi alaihi salatu wassalamu Abillahi ma taqarrabal mutaqarribuna Ussadun. Ada semua di kitab saya halaman 14 baris ke-10 dari atas. Biasanya kalau dikata lain sama mungkin ini aku lima temu ya bacaannya dari fi qawlihi alaihi salatu wassalam. Sama-sama. Satu Fatihah dulu kita baca. Yang pertama, kita sudah mendengar mengetahui bahwa salah satu guru muda yang memang kita sudah tahu siapa beliau, yaitu adalah Al-Ustaz Haji Ahmad Baihaqi Ali. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya rawdatan min riyadil jannah. Dan satu Fatihah lagi untuk kesembuhan dari Ibu Rashidah binti Haji Hamdan yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina, sekaligus keluarganya memberikan bantuan berupa air mineral yang botol merek 400 untuk acara besok malam, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah diadakan di Musalla Darussalam. Waktunya di Majid bin Murid. Tetap pada maghrib ya. Kali maju pada asar itu. Tetap waktunya besok malam. Ba'da sholat sunnah ba'diyah maghrib, langsung kita balik arah, balik badan, atur posisi untuk melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedang sakit Ibu Rashidah binti Haji Hamdan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna agar bisa kembali melaksanakan aktivitas untuk berdakwah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pahalanya untuk almarhum hadiah atau bantuan berupa air mineral yaitu 400 botol ya. Pahalanya untuk almarhum Bapak Subandi bin Ahmad, almarhum Rizki Baihaqi bin Subandi. Juga untuk kesembuhan dari saudara kita, jamaah kita, kalau kita Bapak Dadan yang saat ini pun sedang sehat. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan sempurna agar bisa kembali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Mari kita lanjutkan bacaan kita, masih melanjutkan tentang bacaan hadis Nabi, yaitu tentang kerinduan Allah
kepada orang-orang yang telah Allah rindukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit kita mundur bahwa orang-orang yang Allah suka kepada orang tersebut, ahabballahu liqa'ah, hamba Allah yang rindu, yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahabballahu liqa'ah, Allah pun rindu akan orang tersebut. Contoh kecilnya belum lama guru kita adalah Ustaz Ahmad Baihaqi. Mungkin beliau sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena Allah sudah rindu, Allah segerakan untuk berjumpa dengan beliau. Tinggal kita, bagaimana modal kita ini? Akankah kita rindu kepada Allah, atau kita termasuk orang yang benci berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun mau benci mau senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti kita pun bakal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berita gembira untuk orang-orang yang bahasanya beriman, orang yang rajin ibadah, idza hadarahul maut busyira bi rahmatillah, ketika akan datang kepada kematian, busyira bi rahmatillah, Allah akan kasih berita, Allah akan kasih gambar bahwa almarhum, almarhumah, insyaallah kita akan termasuk orang yang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana rahmat? Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita terlebih dahulu. Busyira bi rahmatillah, untuk orang-orang yang mati dalam keadaan beriman. Namun sebaliknya, wa innal kafira idza hadarahul maut, orang-orang kafir yang mati enggak beriman, yang dari hidup sampai mati enggak pernah merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai matinya pun tidak dalam keadaan beriman, tetap akan dikasih kabar busyira bi'adzabillah. Allah akan kasih berita, Allah akan kasih kabar kepada orang tersebut bi'adzabillah, dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadu billah. Kemudian fi qawlihi, bacaannya sekarang nih, fi qawlihi alaihi salatu wassalamu, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anillah, diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma taqarraba al-mutaqarribuna asaqal haditha, ma taqarraba al-mutaqarribuna asaqal haditha ila an-qala. Jadi kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berita ini langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebutkan, beliau menyebutkannya ila an, sampai kepada kalimat atau bacaan qala, beliau bersabda, wa ma taraddadtu fi syai'in, dan tidaklah, wa ma taraddadtu fi syai'in, dan tidaklah aku ragu-ragu, fi syai'in, dalam segala sesuatu, ana fa'iluhu, yang aku akan kerjakannya, kata raddudi fi ghabti nafsi abdil mu'mini,
yang aku akan kerjakannya seperti aku ragu dalam mencabut fi ghabdi dalam mencabut ruh daripada hambaku al-mu'min yang beriman yakrahul mauta yang tidak mau mati. Orang yang beriman tapi takut mati, tetap Allah tidak akan ragu memerintahkan al-malak Israel, malakul maut, malaikat yang tugasnya Allah perintahkan untuk mencabut ruh, yaitu malakul maut, disebutnya namanya al-malak Israel. Itu malaikat Israel yang memang tugas beliau untuk mencabut ruh yang ada di dalam diri hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mau nggak mau pasti akan dicabut ruh hamba Allah. Tinggal tunggu saatnya. Nggak usah kita minta, dan jangan takut akan kematian. Kematian bahasanya jangan diminta dan jangan takut. Karena ada orang di sekitar tempat dia tinggal setiap hari ada pengumuman innalillahi pagi, siang innalillahi, sore innalillahi, mau maghrib ada lagi. Sehari bisa 5 kali. Akhirnya ada orang takut, pindah dulu ya, fungsi dulu. Nah, mereka lagi di sini nih. Ada nggak begitu? Ada perasaan. Berarti dia takut mati. Tapi walaupun kita takut mati, kemudian kita pindah ke satu tempat kampung lain, kematian terus mengikuti kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya yang kalian lari daripada kematian itu akan menjumpai kalian. Mau di mana keadaannya? Artinya jangan takut mati dan jangan minta mati. Pasti mati bakal datang. Ya kadang kita nggak tahu sakitnya, nggak dengan berita sakitnya, tahu-tahu ada berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak kejadian begitu. Jadi artinya mau nggak mau seseorang pasti akan dicabut ruh di dalam dirinya. Wa akrahu musa'atahu wa akrahu musa'atahu, dan apapun tidak mau berbuat buruk kepada hambaku itu. Terus sampai Allah nggak mau tuh bahasanya nyakitin hambanya. Allah nggak pernah bikin mudarat hambanya. Kitanya sendiri yang cari mudarat. Allah selalu memberikan yang terbaik buat hambanya. Kitanya sendiri yang merubah keadaan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sering kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, sampai akhir. Wa la budda lahu minhu. Sedangkan mau nggak mau dari orang itu, dari si hamba tersebut, mau nggak mau pasti kematian bakal datang. Fanzur, maka perhatikanlah kaifa wasafahu bikarahiyatil mauti, bagaimana Allah telah menyifati hambanya dengan tidak menyukai akan kematian, ma'a kamali imanihi, serta sempurna daripada dia punya iman. Makanya iman nggak boleh tuh
ada keraguan sedikit pun tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan kepada Rasul-Rasul Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk beriman dengan rukun iman yang 6. Kan perintah harus beriman dengan rukun iman yang 6. Apa di antaranya? Al-iman billah wa bi malaikatihi wa bi rusulihi wa bi kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Enggak boleh keraguan tentang keimanan sedikit pun, enggak boleh ada keraguan tentang beriman dengan rukun iman yang 6. Wah, apa iya kiamat datang? Kadang begitu tuh. Kalau kan katanya kiamat datang kalau udah banyak tanda-tanda yang ada di muka bumi. Ini udah banyak maksiat, kok kiamat datang? Berarti dia nantangin tuh. Berarti dia nggak yakin dengan akan datangnya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya kiamat akan datang pasti. La raiba fiha, enggak ada keraguan akan datangnya kiamat. Tunggu saatnya. Tapi tanda-tanda kiamat sudah ada. Apa di antaranya? Kita lihat di berita. Yang nggak punya TV, lihat buka handphone, lihat berita di medsos. Ada anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antaranya anak membunuh orang tua. Maaf, bapak menyetubuhi putri kandungnya, anak menyetubuhi ibunya. Banyak berita. Itu min asyratis sa'ah, termasuk daripada tanda-tanda kiamat. Namun kiamat sesungguhnya akan terjadi nanti ketika di muka bumi Allah ini tidak terdengar lagi nama Allah. Nggak ada yang bisa menyebut la ilaha illallah. Nggak ada yang bisa menyebut Tuhan yang memanggil nama Tuhannya dengan kalimat Allah. Yang ada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan kita. Mari kita mohon kepada Tuhan kita. Dikit-dikit Tuhan, kemana Allah? Jangan sampai hilang kalimat yang mulia ini. Biasakan dari sekarang buat diri kita dulu ini. Ini kita udah bisa melazimkan kalimat Allah atau manggil nama Tuhan kita dengan nama Allah, atau melazimkan kalimat la ilaha illallah, atau melazimkan sholawat demi sholawat kita dulu, baru aja keluarga kita, istri, anak yang udah punya cucu, mantu aja, cucu udah gede, ajarin cucunya agar bisa melantunkan memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Allah. La ilaha illallah. Ada juga yang zaman sekarang yang saya dengar langsung. Mari kita baca zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mukomani. Ya Allah. Ini alek Ustaz. Ya, bisa jadi. Orang Padang kan gitu, Ustaz. Begitu ya. Orang Padang. Iya, jadi enggak tebal gitu. Karena dia punya ini kali dialek. Tapi orang Padang mau tahu yang ada tetangga kita. Tapi kalau saya orang Padang juga enggak gitu, Ustaz. Jadi ya artinya ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita dulu nih. Sebelum kita ngasih ke orang lain, nasihatin diri kita dulu sebelum kita nasihatin orang lain. Jadi intinya kalimat tadi
yaitu Allah tidak akan ragu untuk mencabut roh hambanya melalui al-malak Israil alaihi salam. Dan di sini kalimatnya ma'akama imani, beserta kesempurnaan daripada imannya, wa uluwi manzilatihi, dan ketinggian daripada kedudukannya indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'lam sihhata ma dzakarnahu. Ta'lam, tentunya engkau akan mengetahui sihhata ma dzakarnahu, tentang sahnya apa yang telah aku utarakan dari awal tadi. Wa fi ikhbari, dan di dalam cerita Musa, yaitu tentang Nabi Allah Musa alaihissalam, annahu, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam latoma. Apa ini latoma? Latoma malakal mauti. Apa itu latoma? Yang gampang aja itu. Gimana disebutnya? Apa? Bukan. Ini bukan musa makan. Musa mati. Apa sih ngegebuk? Apa nih kalau kita lewat, ada orang lewat, kita gituin pala itu, keplak, tempelin. Nabi Musa alaihissalam malakal mauti, latoma malakal mauti, pernah menempelin, ngeplak, yang gampang itu. Bukan keplak, Sar. Oke. Bukan keplak. Kalau keplak, enak tuh. Sampun, kalau keplak. Gebuk deh. Di sini latong kali. Jadi kita kias tuh dengan bahasa lain deh. Nempeleng, ngeplak, bukan keplak ya. Keplak, lagi nampuk. Ya begitu deh. Kita pakai yang enak deh, yang umum deh. Nempeleng. Satu saat Nabi Musa alaihissalam latoma malakal mauti, telah menempeleng kepada malakal maut, yaitu al-malak Israil alaihissalam. Hina ja'ahu, sewaktu malakal maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Malaikat Israil kalau dia datang, pasti tugasnya dia segera mau mencabut ruh daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika malaikat al-malak Israil datang kepada Nabi Musa, apa tadi? Latoma malakal maut. Itu nama Israil ditempelin oleh Nabi Musa. Lihat bidahu, karena ingin mencabut ruh daripada Nabi Musa. Kalau emang itu udah izin Allah, nggak usah ditunda. Itu enak tuh, masih jadi nabi tuh. Coba kita begitu ya. Malaikat Israel datang ke rumah kita pagi-pagi. Bukan bawa nasi ulang, bukan. Assalamualaikum. Anak Israel, wah langsung kita kejam-kejam tuh. Ya. Maaf raja aynahu. Ya. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan apa ini? Aynahu, mengeluarkan Musa kepada matanya melotot, di pelotot itu malaikat Israel. Mungkin bahasanya mau ngapain? Ini lagi ngopi kedatang. Karena kalau yang datang malaikat Israel, udah deh nggak ada keraguan lagi deh.
Nabi Musa, dia kata cerita tentang Musa ini, "Wattaqfa farahiyatul mauti hatta tahissa fi hali quwwati isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqini." Kadang-kadang sangat tidak mau mati itu sehingga dia tidak merasa sakit, tidak merasa sakit-sakit dan fi hali quwwati isyraqi, pada keadaan kuatnya yang menyinari anwaril ma'rifati, daripada cahaya-cahaya ma'rifat, wal yaqini, dan cahaya keyakinan. Jadi maksudnya kematian nggak pakai samar-samar lagi, nggak ada keraguan lagi akan kedatangnya kematian. Kalau emang udah waktunya, udah ajalnya, udah nggak bisa ditunda lagi. Di kulli syai'in wa li kulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manusia punya ajal. Kalau ajal mau datang nggak bisa ditunda dan nggak bisa dipercepat. Ya, kali ini ada orang kita ini sakit udah lama, ya Allah ini mati aja deh. Kalau mau mati nggak bisa. Begitu mau mati minta ditunda dulu, ya Allah. Saya belum ibadah, tunda deh 5 menit, udah nggak bisa. Kau khawatir kalau bisa ditunda, mungkin nih musola luber atas bawah bisa sono-sono sampai ke atas. Jadi imam jadi musola Darussalam, jamaahnya di Masjid Nurul Islam. Kenapa penuh? Karena dia tahu bahwa kematian akan menjemput dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buatkan iman kita, pelihara Islam kita, dan ketika Allah matikan kita, kita minta mati kita dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Muhammadur
وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا فتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا وأهلي والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فتمت تمنى لا باتصال منا المصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه هذا الحق وآله وأصحابه إدارة صحبي والحمد لله بالبدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي وهو يكافئ مجيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام